Kaga. Gwapa lagi kaga. Na. Asa man ka naliwat? Dili na Bisaya. Oh my! You are so pretty. I forgot you don't know how to speak Bisaya. Huh? What is your food for tonight? Today imong food. What is your food tonight? Na fish. Na Fish. fish. Ano Wala yun? ni kaning English speaking di kay na imong anak dai chol. Mm. Ano ni? Sa kuan pod kanang timpo-timpo mudi Oh. sa So, sapot. what have Gamay you been bikil. doing today? Huh? What have you been doing? Are you playing with Iyay? Were you playing with Iyay? Yeah. Where is Iyay now? Na playing daw daddy with daddy. Ah, okay. So you are not playing with Iyay today? Ito siya si tita. How old are you, Ga? How old are you? My name is Maliri daw. Ah, okay. Okay, your name is Mallory. But how old are you? Are you 3 or 4 or 5? Pila na may edad na niya, Chon? 3. How 4? Ay, 4 na din na si Ice. Dako Paano naman. sa eskwelahan dili na yung participate maglaag-laag ra ni siya. Ay, nag-eskwela naman na kaha. Nag-eskwela na, no? Siya, pero mo kuan siya kanang ganahan siya makatubag siya, maka-answer siya. Yan na ang kamera kay naman ka. Hello, Ga. Nanawa di naman ka makita, Ga. Oh, na. Unsa may dula kuno ninyo ana, sungay-sungay lang na. Namaniwang na imong papa ana, Ga. Hala, naliwat di day nimo, Chol. Tanawa ang mata, oh. Hala. Di, i-compare imong mata, giyang mata, Chol. Lakaw. Mura man dyan mo og kuan, Chol, twins. Tatawa, oh. Gige. Yeah. Sige, Maliri. Oh, smile na. Cute kay na. Asa na siya ning oh. Na? Kinsa ba imong classmate mong Iyay? You are classmate with Iyay? Dili. No. Ay. Baby pa daw si Iyay. Oh, Iyay is still a baby? Oh, pa din eskwela si Iyay day chon? Eskwela man nila ka Antidora. Oh, unsa man kuno iyang favorite subject? Resist o go home. Resist o go Favorite. home. Favorite Ah, subject. kalindot yung favorite subject no kay resist o go home man. Ay, ikaw Mallory, what is your favorite subject? Hey, ito din, my favorite subject. Monster baby pa daw siya. Wala pa ni, but saan yung bataan ni grade 1 ani. Ay, Ani bright ng buot, bata na. kaya Kita ko sa katuig. video ba? Murag bright nun yung bata ni. Karon na, kuha na po siya. Katong, kana bang number diyon shape, yang ana ba, i-arrow. Oh, O asa dapit correct sunod. ay siya. Kabalo siya. Ay, Balo. very good. Nabinaw Iyan na kaya niya ang maestra. number 1. Yang iaro dito. Unsa ang number 1 na? Oh. Oh, nana, kabalo siya. Very good Nga kayo shape. na. Wa bini apil-apil klase, kabalo ro pod. Ne? Murag gingon nga. Genius na siya. Di na naginahanglan pag... Wala ni ron. Uwata kayo. Uwata kayo. Pila naman ni ka minutes akong vlog? 3 minutes 51 na ga. Ina nga. Na bye viewers. Sige, bye-bye sa akong vlog. Babay na. Babay na ni tita kay ngaon na ta. Na babay. Mora no. Na cute kayo na. Babay tita. Bye.